Entonces, les doy la bienvenida entonces a este proceso de estudio del Nuevo Testamento. So I want to welcome everyone to this new process of a Bible study. Y hoy en la clase número 37. And today we're in class 37. Para esta clase, ustedes debieron haber leído el libro de Colosenses, la carta de Pablo a los Colosenses. For this class, you should have already read Colossians, Paul's letter to the Colossians. Eso es todo lo que lo tenían que leer. Creo que se leyó prácticamente 2 veces. I think you practically should have read it twice. Y para los que les gusta saber por dónde estaba esta carta, And for those who would like to know roughly where this letter is oriented, vean, recuerden que ya lo voy a explicar un momentito, pero la carta se ubica, los estudiosos la ubican normalmente aquí en el año 62. it's scholars have more or less oriented or placed the letter written around year 62. Y lo que quiero que vean aquí en el gráfico es que en este año, entre el 62 y el 63, aparecen de hecho Colosenses, Filemón, Efesios y Filipenses. And what I want you to notice here is roughly from year 62 to 63, we see the presence of the letters of Colossians, Philemon, Ephesians, and Philippians. Y la razón es porque estas 4 cartas son 4 cartas que Pablo escribe desde la cárcel. Se llaman cartas carcelarias. So why do we see the arrival of these letters in such a short amount of time? And it's because Paul wrote these letters while he was in prison. Y en el mapa, para los que se hacen la pregunta de dónde estaba Colosas, pues está aquí, como lo pueden ver, está en la parte podemos decir la parte entre Asia y Europa hacia el sur, aquí, del sur de Europa y el oeste de Asia. So if you want to get more or less an idea of where Colossae was, it's like Southern Europe, about Western Asia. Western Asia, Southern Europe. Y hacia el sur de Europa. And towards the south of Europe. Entonces, vean que todo inició aquí en Jerusalén. Everything initiated here in Jerusalem. Jesús en realidad nunca salió de esta zona. Jesus never really left this zone right here. Y vea ya el impacto que lo que él empezó ha tenido ya en el mundo conocido en aquella época. And look at the impact that his ministry is already having in the known world at that time. Ok, entonces hay varias cosas importantes con respecto a este libro a esta carta de Pablo a los Colosenses. There are certain things that I want to look at and hone in on this letter, Paul's letter to the Colossians. En realidad Pablo no fue quien fundó directamente la iglesia en Colosas. Paul wasn't directly the one who started the church in Colossae. Sino que fue, de hecho, él lo menciona en la carta. He mentions in the letter. Que fue, para verlo aquí el nombre exacto, Epafras, no sé cómo se dice en inglés, Eugenio. Epaphras, it was a gentleman named Epaphras. Este hombre, Epafras, había sido, se había convertido al cristianismo en uno de los viajes misioneros de Pablo. Epaphras had become one of the missionary disciples that had gone on to spread the gospel. Y fue este hombre quien de hecho fundó la iglesia en Colosas. And he had started the church in Colossae. Ahora, esta iglesia empieza a ser como muchas de las iglesias, como lo hemos estudiado antes. And this church, like many other churches that we've already studied previously, tiene que enfrentarse a la lucha, por decirlo así. Yo no le llamaría ataque, le llamaría la lucha. They have to confront the battle, the struggle. I wouldn't call it an attack, but more like a struggle. Precisamente con filosofías que se infiltraban dentro del pensamiento de los cristianos del primer siglo.
directly with certain philosophies that were infiltrating and beginning to be sown within the minds of the first generation of Christians. Y esta iglesia de Colosas, pues no fue la excepción. And this church of Colossae was not an exception. Recuerden que había varias filosofías alrededor del desarrollo del cristianismo. There were various philosophies that were being promulgated around that time about the development of the Christian. Y déjenme nada más recordarnos esto. And let me just remind everybody of this thing. Recuerden que en esta época la gente no tenía acceso a libros como los tiene accesos a los libros ahora. Remember that during this time, people did not have access to books the same way we have access to books now. Tampoco no era que todas las personas leían. And it also wasn't a case that everybody read. Ajá, recuerden que el analfabetismo era alto. Remember that those that were illiterate, statistically, the amount of people that were illiterate was high. Además, el pensamiento dominante en toda Europa y Asia era precisamente el pensamiento griego. In fact, the dominant thought that dominated the major part of Europe was the Greek thought. Porque recuerden que todo Europa, el sur de Europa, Asia y toda esta parte estaba dominada por el Imperio Romano. Remember, because a lot of this part of Europe and parts of Asia were dominated by the Roman Empire. Voy a hablar un poquito de eso este próximo domingo durante el servicio. I'm going to talk a little bit about that this upcoming Sunday. Pero entonces la gente básicamente estaba expuesta a lo que los maestros enseñaban. People were basically exposed to whatever teachers would show them. Y precisamente, para aclararlo más, no era solamente maestros religiosos, sino maestros de todo tipo. And just to clarify, it wasn't necessarily just confined to religious teachers, but teachers of all kinds. Entonces, cuando Jesús aparece en escena, so when Jesus comes on the scene, Jesús está metido y tiene que enfrentar diferentes pensamientos. Jesus is immersed in it and he has to confront different types of thoughts. Diferentes filosofías. Different philosophies. En el caso de él y por el área en el que él se desarrolló su ministerio, in his case and in the case of how he developed his ministry, pues lógicamente tuvo que enfrentar el pensamiento judío clásico. Logically, he had to confront the classic Jewish thought. Que pues imagínense, estaban los fariseos, los saduceos, todos los maestros de la ley. Which imagine there were quite a few between the Pharisees, the Sadducees, and other teachers of the law. Y todos aunque todos se suponía que se basaban en el Antiguo Testamento o en la Torá, todos tenían diferencias en cuanto a aspectos de su cosmovisión. And supposedly, even though they all were basing themselves on the same book, whether it was the Torah or the first books of the Bible, all of these different teachers had their own philosophy and view of the Bible based on their cosmovision. Aún dentro del pueblo judío. Within the Jewish people. Ahora, saliéndonos del pueblo judío, que era bastante estricto en su pensamiento, en guardar su filosofía y su pensamiento. Now, coming out of that Jewish culture and people that was very strict and tight-knit in their way of thinking. Tenemos que enfrentar cientos de filosofías y pensamiento, muchas de origen griego. We have to confront hundreds of different ways of thinking, a lot of them rooted in Greek thought. Y otras de origen pagano. And others rooted in pagan ways of thinking. Entonces, si nosotros tuviéramos que decir que o ponerle nombre al enemigo número uno del cristianismo en sus primeras etapas. So if we had to give a name to the number one Christian enemy that Christians had to face in the first years of their birth, no lo llamaríamos Satanás. We wouldn't call that enemy Satan.
sino lo tendríamos que llamar mundo. but we'd have to call it world. Mundo en el sentido de que el mundo, la palabra mundo significa sistemas. World in the sense that the word world represents systems. Y los sistemas son el resultado de filosofías humanas. And systems are based or produced from certain human philosophies. Que contienen un montón de conceptos equivocados con respecto a Dios y con respecto al ser humano. That contain a ton of erroneous ways of thinking and aspects of God and humanity. Y todo eso se puede rastrear hasta Adán. And all of that can be traced back to Adam. Entonces vean qué astuto el diablo. So look how smart the devil is. El diablo le vendió a Adán y Eva una mentira. The devil sold to Adam and Eve a lie. Y les hizo creer que ellos podían vivir una vida siendo ellos el centro. And he made them believe that they could live a life in which they would be the center. Ellos se comieron eso. They ate that up. Y 4,000 años después, And 4,000 years later, los apóstoles, Jesús y los apóstoles tienen que enfrentar cientos de filosofías que tienen como común denominador precisamente al hombre como el centro. Jesus and the disciples have to confront different philosophies in which the humanity is the center of those philosophies. Uh-huh. Entonces, la iglesia en los primeros años enfrenta, sí, la oposición del diablo, sí. So the church has to confront, yes, the opposition of the devil in the first years. Tal y como lo dijo Pablo en Tesalonicenses, el diablo nos estorbó. Yo quise hacer tal cosa, pero el diablo no lo impidió. Uh-huh. And Paul says it in 1 Thessalonians. He said, we wanted to do such thing, but the devil intervened. He impeded me from doing such and such. Pero la lucha más fuerte tuvo que ver con el montón de filosofías que se infiltraban en la iglesia. But the biggest fight was against a multitude of different philosophies that were invading the church. Esas pequeñas mentiritas con o esas grandes verdades con un poquito de mentira. Those big truths, but with a little bit of a lie in there. Uh-huh. Que definitivamente contaminan toda la verdad. Una verdad con un poquito de mentira ya no es verdad. That definitively just they contaminate the truth because there's that little bit of that lie contaminates the entire truth. Entonces, por un lado, Pablo tuvo que enfrentar a los judaizantes. So on one side, Paul had to face or confront the Judaizers. Uh-huh. Que recuerdan que eran los que decían, sí, Jesucristo vino y nos salvó, pero para ser totalmente salvos también hay que convertirse al judaísmo. Those that were saying, yes, Jesus came and died for your sins, but in order for you to be saved, you also need to convert to Judaism. O sea, tienen que circuncidarse y seguir básicamente la ley de Moisés. You have to be circumcised and basically follow the law of Moses. Por otro lado, Pablo tiene que enfrentar a las culturas y pensamientos paganos. On another side, Paul had to confront the cultures and thoughts of the pagans. Uh-huh. Que pues esos eran terribles, esos vivían en idolatrías y en perversiones tremendas. Which that was terrible because those paganistic people lived in certain idolatries and in other very horrible parts of their culture. Pero tanto los judíos, but the Jews o los judaizantes, or the Judaizers, eran fáciles de identificar. They were easily identified. Igualmente que los paganos. Also, just as easily with the pagans. Lo que fue realmente un problema para la iglesia fue el gnosticismo. What was truly an issue for the church was the agnosticism. Uh-huh. Y quiero hablar un poquito sobre esto porque es muy importante que lo comprendamos. I want to speak a little bit about this because it's important that we understand this. No se le llama así gnosticismo o gnósticos, sino hasta hace unos siglos atrás. Agnosticism is not recognized as such until some centuries before. Sin embargo, tiene sus orígenes precisamente en posiblemente un siglo antes de que Jesús apareciera en escena.
Nevertheless, its origin can be traced back to about 1 century before Jesus would arrive on the scene. Y el gnosticismo era un movimiento religioso filosófico And agnosticism was a religious philosophical movement con quienes Pablo y Juan en sus cartas pelean abiertamente. with whom Peter and John fight vehemently against. Tenía pedacitos de la cultura persa, It had a little pieces of the Persian culture, pedacitos del pensamiento platónico de Platón, a little bit of the Plato thoughts of Plato, mezclados con conceptos cristianos. and mixed with Christian concepts. Y eso produjo un montón de sectas con doctrina gnóstico. And that produced a ton of different sects with agnostic doctrine. Esta palabra gnóstico viene de la palabra gnosis, con G, gnosis, que significa sabiduría o conocimiento. And this word agnostic comes from the word nous, which means wisdom. Conocimiento, básicamente or conocimiento. Understanding. Ahora, vean qué problema. Los gnósticos decían que el hombre se salvaba por medio del conocimiento. Or knowledge, nous meaning knowledge, and the agnostics believe that you would be saved through knowledge. Y ese conocimiento dado por revelación. And that knowledge was given by revelation. O sea, que no, la gente se salvaba por saber y tener revelaciones y no por conocer a Cristo. In other words, people would be saved by knowledge, by knowing of, but not by knowing Christ. Por eso Juan, que es el último en escribir su evangelio, That's why John, who's the last one to write his gospel, empieza su evangelio diciendo: en el principio era el Logos, y el Logos era Dios, y estaba con Dios y era Dios. That's why he begins his word by saying, in the beginning was Logos, and the Logos was with God, and the Logos became God. Y con eso empieza dándoles una cachetada fuerte a los gnósticos, porque ahora Juan está diciendo que el Logos de hecho es una persona, es Cristo. And now John is giving a direct slap to the agnostics because he's saying, no, the Logos is Christ. It's a person. Los gnósticos también eran clasistas o elitistas. And usually the agnostics, they were elitists. Ajá. Ellos pensaban que algunas personas eran las que eran realmente iluminadas. They thought that only certain people were the ones who were able to become illuminated. Interpretaban el Antiguo Testamento de manera alegórica, o sea, como historias, no como hechos reales. They interpreted the Old Testament like allegories, or they saw it as a compendium of stories. Ellos también decían que Dios, and they also would say that God, como el sumo bien o el bien más grande de todos, they would see God as the ultimate good, and the ultimate good for everyone. Él no podía bajo ninguna circunstancia tener contacto con la materia, porque la materia es en esencia mala. And whom God could not have any contact with the materia that he had made, because the material, us, is inherently bad. Y que la forma en la que ese Dios bueno o ese buen Dios, and the way in which that good God, or that good that is God, influía en la tierra era de alguna manera indirecta, produciendo cosas materiales separadas de él. The way that he would influence us here on earth is that, or people on earth, is that he would create material things that would indirectly influence us. Ellos son los promotores del pensamiento dual. They are the pioneers in bringing about the thought of the dual thinking. Dualism. O sea, que hay dos partes. In other words, there are two parts. Material e inmaterial. Material and immaterial. La inmaterial es santa y la material es mala. The immaterial is holy and the material is unholy. Decían que el ser humano tiene una parte neumática, con P, neumática. They would say that there were parts of man that were pneumatic.
Ajá. La neuma, en la Biblia, la palabra neuma con P, neuma, es espíritu. And pneuma, Ujú. pneumatic, so pneumatic, Pneu, that Ujú. pneuma is, perdón, Espíritu, is a espíritu. spirit, it's spirit, pneuma is spirit. Por eso podemos decir que somos seres neumáticos. En That's español why suena chistoso, ¿verdad? we can say that we're a pneumatic being. Ajá, en español suena chistoso porque el neumático es lo que tiene por dentro una llanta, ¿verdad? Que se infla de aire. And it's funny because in Spanish, pneumatic is this kind of lining that's within the tire that gets inflated. The tube, It's ¿verdad? a tube. Ujú. Pero que esa neuma desea regresar a Dios, pero enfrenta una carne que se le opone. Eso pensaban los gnósticos. And the agnostics believe that that pneuma part of a human being is a part that wanted to return to God, but that was held back by the flesh, by flesh. Dividían a los gnósticos dividían a los seres humanos en tres grupos. And then the agnostics would divide people within three different categories. A los que son realmente espirituales, a esos son los neumáticos. The ones that are truly spiritual, they were pneumatics. Los que solamente tienen fe o pistis, que es la palabra en griego, los pistis o los que solamente tienen fe. And those who only had faith or pistis, which is a word in Y Greek. esos solamente logran un nivel de salvación. And they would only achieve a certain level of salvation. Y los que son tomados por el mundo y no tienen ninguna posibilidad de salvarse. And those who are overtaken by the world with no hope of being saved. Hacen una separación entre la pistis y la gnosis, o sea, entre la fe y el conocimiento. They make a segregation between pistis, the faith, and those who have no faith, those who are consumed by the world. Y entonces, esta es donde viene la parte más seria. And this is where the most serious part comes in. Como ellos enseñaban que como Dios no puede tener contacto con lo material, porque lo material es malo. Since they taught that God could not have any contact with the material because the material was bad. Y si Jesús era Dios, entonces Jesús no era realmente un hombre. And if Jesus was God, then Jesus was not really a man. Que entonces ellos pensaban que Jesús era un ser celestial, como una especie de ángel. So they began to believe that Jesus was a celestial being, kind of like an angel. Un intermedio entre ángel y Dios, ese era Jesús. And like an intermediate, like Jesus was between God and an angel. He was like in there somewhere. Entonces, todo este montón de ideas se habían infiltrado en el pensamiento de los creyentes, especialmente en Colosas. So all of these thoughts began to infiltrate the thoughts of the believer in Colossae. Ahora, para el que está pensando aquí, bueno, qué barbaridad, ¿cómo hicieron para permitir que se les metieran esas ideas? And for those who might be thinking, my goodness, how barbaric, how could these people even allow these thoughts to invade their minds? Bueno, ¿y qué me dice del montón de ideas que nos tienen invadidos a nosotros? Well, what can we say about the ton of ideas that have invaded us today? Y que no solamente nos tienen invadidos, sino que se predican desde púlpitos constantemente. And not only that it invaded us, but are being preached constantly and consistently from pulpits. Pensamientos como poner al hombre como el centro de la acción de Dios, cuando el centro de la acción de Dios es Jesús. Such thoughts like putting mankind or man at the center of the actions of God, when who is at the center of God's actions is Jesus. Existe en la iglesia moderna un humanismo terrible. In the modern church, there is a humanism that is terribly existing within the church. Y me da pena decirlo, pero nosotros como congregación hemos sido afectados de manera directa o indirecta muchas veces. And I'm embarrassed to say, but a lot of us within the church have been either directly or indirectly affected by that philosophy. Y ya yo le pedí perdón al Señor por esto, pero incluso como predicadores a veces tratamos de predicar cosas que hagan sentir bien a la gente y sin confrontarlos con la verdad y la demanda de la palabra. And I've already asked God for forgiveness, but sometimes as preachers,
we go up there and we say things that we know are going to make the people feel good without confronting them with what the Bible demands from us. Entonces, aquí en una situación como esta, donde aparece esta carta de Pablo a los colosenses. So it's in a situation such as this in which the letter to the Colossians from Paul arrives. 4 capítulos. 4 chapters. Pero quizás Colosenses es, como ningún otro libro del Nuevo Testamento, But Colossians, unlike any other book in the Bible, en el Nuevo Testamento, in the New Testament, presenta de la forma más completa presents in the most complete form o defiende el reinado universal de Cristo. It defends the universal reign or kingdom of Christ. Algunos lo definen como el Cristo universal. Some people even present it as the universal Christ. Y yo sé que tal vez los que tienen más experiencia en religión se les para el pelo cuando alguien menciona al Cristo universal. And some people who have been in the church for a long time, maybe the hairs on the back of your neck stand when you hear about the universal Christ. De hecho, hay una corriente teológica que se llama universalismo. Actually, in actuality, there is a certain train of thought out there that believes in, it states universalism. Que básicamente dicen que Dios es bueno y como Dios es bueno, todos se van a salvar. Eso es universalismo. Todos se van a salvar de alguna manera. It purports the idea that since God is good, everyone's going to be saved because he's super good. No estoy diciendo que el Cristo universal en ese sentido. And I'm not saying the universal Christ in that sense. Sino que tal y como lo expliqué en otro de los videos anteriores, but just like how I explained in one of my recent videos, es comprender que Cristo es más que Jesús. It's understanding that Christ is more than Jesus. Que Cristo es el Hijo eterno. That Christ is the eternal Son. No estamos, lo quiero aclarar, no estoy diciendo que son diferentes personas. I want to clarify, I'm not saying that these are two different people. Para que no se les haga enredo. So that you don't get twisted. Yo soy a la vez papá y soy hijo. A la vez. At the same time, I am a father and a son. Y en enero, tal vez si no antes, voy a ser abuelo. And in January, if not before, I'm going to be a grandfather. Entonces, soy la misma persona. I'm the same person. Pero he sido padre. But I've been a father. He sido hijo. I've been a son. Y estoy a punto de empezar una etapa como abuelo. And I'm about to be a grandfather. Muy joven, por cierto, de abuelo. Jovencísimo. A very young grandfather. Ajá. Pero entonces, cuando hablo de Cristo y hago diferencia entre Jesús, Cristo y el Hijo. When I talk about Jesus and I want to make a differentiation between Jesus, the Son, and Jesus, the Christ. Obviamente no estoy hablando de que son personas distintas. Obviously, I'm not saying that they're two totally different people. Es el Hijo eterno. It's the eternal Son. Que se encarnó como Jesús. Who became flesh as Jesus. Perdón, se encarnó y le pusieron nombre Jesús. He became incarnate and they gave him the name Jesus. Ajá. Y después de morir, recibe el nombre sobre todo nombre. And after he dies, he resurrects, he receives the name above all names. Y se convierte en Cristo para nosotros, en el ungido para nosotros. And he becomes the anointed one, the Messiah, the Christ for us. Entonces, debemos comprender de que no es lo mismo hablar de Cristo que de Jesús. So we need to understand that it's not the same thing to talk about Jesus and the Christ. Cuando hablamos de Jesús, estamos hablando de una temporada del Hijo eterno. When we're talking about Jesus, we're talking about a season of the eternal Son. Y precisamente por no entender eso, and precisely for not understanding es que se meten en la iglesia un montón de conceptos. Is that a lot of concepts are thrown into the church. Y yo tengo un año de estar hablando de lo que significa estar en Cristo. And I have about a year talking about what it means to be in Christ. Porque la mayoría de las personas en la iglesia viven con Jesús o aman a Jesús, pero no están en Cristo. Because the majority of people within the church, they love Christ, they love hearing about Christ, but they don't really know what it means to be in Christ.
hay dos cartas que son, digamos, sustanciales para comprender esta realidad, There are two letters that are substantial, that are important when it comes to understanding this reality, que son Colosenses y Efesios. that are Colossians and Ephesians, Las dos escritas desde la cárcel. both of them written from prison. De hecho, dice, un autor dice aquí que cerca de 70 de los 155 versículos de Efesios, It says here, 70. I'm reading right here, Mhm. that roughly about 70 of the 155 verses in Ephesians, Efesios, encuentran su equivalente en Colosenses. you find their equivalents in Colossians. O sea, casi la mitad de Efesios tiene un equivalente en Colosenses. In other words, practically half of Ephesians has its equivalents in Colossians. Y solamente en Colosenses And only in Colossians aparecen 28 palabras que no se encuentran en ningún otro lugar en los escritos de Pablo. are 28 words that are not found in any other place, any other writings of Paul. Y 34 que no se encuentran en ninguna parte del Nuevo Testamento. And 34 words that are not found in any other place in the New Testament. Ahora, con eso en mente, Now, with that in mind, entonces voy a darle vuelta a como normalmente hacemos en la revisión cada noche o cada vez que nos reunimos. I'm going to turn some things over like we usually do every time that we come together. Normalmente el énfasis, ponemos la parte de principios, valores, lecciones. Usually we put the emphasis on values, principles, Y lecciones, lessons. and lessons. Y después tratamos de identificar elementos del propósito eterno de Dios And then we try to identify elements of the eternal purpose of God y de el nuevo pacto, and of the new covenant. que ha sido, digamos, como el énfasis que hemos tenido durante este año en este estudio. That has been perhaps the emphasis throughout this year in these studies. Y precisamente en el libro de Colosenses es primario o habla en prioridad sobre Jesús, sobre el propósito eterno y sobre el nuevo pacto. Ese es el tema central. And then it's the book of Colossians that gives great emphasis to the new covenant in Christ, his resurrection. That is where the emphasis is placed on. Entonces quiero que veamos esa parte primero, porque es la que más me interesa que veamos. And I would love to see that part first because it's the one that interests me the most in looking at. Entonces voy a pedirles que vayan en su Biblia a Colosenses. I'm going to ask you in your Bibles to go to Colossians. De hecho, estoy planeando el próximo año en algún momento hacer un estudio de Colosenses y de Efesios. Next year, I'm planning to do a study on Ephesians and Colossians. Porque creo que es el libro, que esos dos libros deben ser, creo que los primeros que cada creyente debiera comprender. Because those are the two books that I believe every new believer should be able to comprehend. Antes yo pensaba que teníamos que leer primero Juan y el Evangelio de Juan, las cartas de Juan, después los Evangelios. I used to believe that we should first read John, the letters of John, the Gospel of John. Y eso es cierto en términos de historia. And that's true when we're talking about history. Pero en términos de la importancia y del entendimiento es fundamental que comprendamos Colosenses y Efesios. But in terms of importance, it's better that we understand Colossians and Ephesians. Creo que usted y yo debemos convertirnos en, si no expertos, por lo menos en bastante o bien conocedores de estos dos libros, Colosenses y Efesios. I think that we ourselves should make it a goal to become well-versed and experts when it comes to the books of Colossians and Ephesians. Después de saludar y decir algunas cosas en el capítulo 1, After giving greetings and saying a couple of items in chapter 1, vea lo que dice Pablo. Vamos a empezar en el versículo 9. we're going to start at verse 9. Dice, por eso desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que se les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo.
Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo su ser, ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación y mucha alegría. Darán gracias al Padre. Él los ha facultado para participar de la herencia de los creyentes en el reino de la luz. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención y perdón de pecados. Del 9 al 14. Yuji. This chapter 1, Colossians, starting from verse 9 to 14. For this reason, since the day we heard about you, we have not stopped praying for you and asking God to fill you with the knowledge of his will through all spiritual wisdom and understanding. And we pray this in order that you may live a life worthy of the Lord and may please him in every way, bearing fruit in every good work, growing in the knowledge of God, being strengthened with all power according to his glorious might, so that you may have great endurance and patience and joyfully. Verse 12, giving thanks to the Father who has qualified you to share in the inheritance of the saints in the kingdom of light. Mm-hmm. Verse 13, for he has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of the Son he loves. Verse 14, in whom we have redemption, the forgiveness of sins. Uh-huh. Entonces, ponga atención a lo que dijo. So look at what he said. Dice que es vital que nosotros conozcamos o que tengamos un conocimiento espiritual de Cristo. So he's saying that it's important that we have a spiritual wisdom, a knowledge of Christ. Ajá. No solamente un conocimiento mental. Not only a mental knowledge. O una gnosis. Or gnosis. Ajá. Sino que tengamos una epignosis. But an epignosis. Recuerdan que cuando hablamos, yo lo expliqué en alguna ocasión. On another occasion, I had explained it. De que la diferencia entre las dos. That the difference between the two of them. Es que la epignosis es un conocimiento preciso resultado de la experiencia. That an epignosis is a very specific result given from a spiritual experience. Ajá. No es solamente saber. It's not only knowing. Sino es conocer. It's to know. Es un conocimiento práctico. It's a practical knowledge. Entonces, Pablo dice, ustedes deben conocer a Cristo de manera espiritual por conocimiento interno, no solamente por mentalidad. Paul is saying all of you should come to know Christ based off of an internal knowledge based on your experiences with him, not just know of him in your head. Y la única manera de que eso logre suceder es que que eso logre suceder es en esa interacción con Cristo. And the only way that can come about is through that interaction with Christ. Uh-huh. Y solamente así pueden conocer la voluntad de Dios. And only like that can you come to know the will of God. Quien precisamente los trasladó a ustedes del reino de las tinieblas al reino de la luz. Who precisely had transferred you from the kingdom of darkness to the kingdom of heaven. Ahora, viene quizás una de las porciones más importantes de toda la Biblia. And one of the most important portions of the entire Bible is coming up. Y se encuentra en esta pequeña carta de 4 capítulos. And it's found in this little letter of only 4 chapters. Y mis amados hermanos, este es el centro. Sobre esto tenemos que pararnos para cualquier cosa que leamos en la Biblia o que estudiemos. And beloved brethren, we have to stand firm on this above anything else that we might study. Por eso el próximo año vamos en algún momento a hacer un estudio solamente de estas 2 cartas. And that's why next year I would like to do a study based only on these 2 letters. Uh-huh. Porque vea lo que dice a partir del versículo 15. Because look what he says starting from verse 15. Ahora, hagamos este ejercicio donde aparece la palabra él, el artículo él, vamos a cambiarlo por Cristo.
we're going to do the following exercise. Anytime we see the noun he, we're The going to article. change The article. Ujú, ujú, The article he, ujú, we're going to switch that out for Christ. ujú. Entonces, para que sea todavía, para que lo podamos comprender mejor, vea lo que dice. So that we can understand it better. Look at what it says. Dice, Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito sobre toda creación, porque por medio de Cristo fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Cristo y para Cristo. Cristo es anterior a todas las cosas, que por medio de él forman un todo coherente. Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Cristo es el principio, el primogénito de todos los entre los muertos, para que en todo, para ser en todo el primero, porque a Dios le agradó habitar en él con toda, o en Cristo, con toda su plenitud, y por medio de Cristo reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están, tanto las de la tierra como las del cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. This is Colossians chapter 1, starting from verse 15, switching out the article of God, he, to Christ. Verse 15, Christ is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. For by Christ all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities, all things were created by Christ and for Christ. Christ is before all things, and in Christ all things hold together. And Christ is the head of the body, the church. Christ is the beginning and the firstborn from among the dead, so that in everything Christ might have the supremacy. For God was pleased to have all his fullness dwell in Christ, and through Christ to reconcile to himself all things, whether things on earth or things in heaven, by making peace through Christ's blood shed on the cross. Uh-huh. Entonces, vean que yo hice una introducción casi de 30 minutos hablando del pensamiento gnóstico. So notice that I gave practically a 34-minute introduction to talk about agnosticism. Y creo con mucha tristeza que todavía hay mucho gnosticismo en la iglesia cristiana. And sadly, I believe that there is a lot of agnosticism, that is still present within the church. En muchas dimensiones. In many dimensions. Pero hay cosas que nosotros tenemos que ver como absolutas. But there are certain things that we need to see as absolutes. Y aquí, empezando nomás, los gnósticos tienen un gran problema. And here, starting from here, the agnostics have a big problem. Y es que Cristo es la imagen visible del Dios invisible. And it's that Christ is the visible image of an invisible God. Ustedes me han escuchado decir que Dios dijo al principio, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. You have heard me say that God said from the beginning, let's make man in our image. Y pero el asunto es que Dios no tiene imagen, Dios es espíritu. But the thing here is that God does not have an image, he's a spirit. Pero dice que Cristo, el Hijo, es la imagen del Dios invisible. But it says that Christ is the image of an invisible God. Por lo tanto, podemos decir que todos los seres humanos fuimos hechos para ser como Cristo. Therefore, we could say that all of us human beings have been created, all of mankind was created to be like Christ. Por eso Él es el primogénito, el primero, el ejemplo, el estándar. That's why he's the standard. He is the first. He is the first one. He's él es el modelo. Él es el modelo. He's the model, the archetype. Él es a quien nosotros debemos reflejar. He is who all of us should strive to reflect. No a Jesús. Not Jesus. Aunque Jesús tiene definitivamente expresiones del Cristo en él, claro.
Even though Jesus has expressions of the Christ in him, of course. Pero el andar con pelo largo y con sandalias y no casarse son circunstancias de Jesús, el hombre. But to have long hair, to use sandals, to not get married, those are elements of Jesus that were circumstantial of him Como hombre. as a man. Pero Cristo, But Christ, el Hijo, the Son, es la imagen de Dios. is the image of God. Por lo tanto, nosotros tenemos que reflejar la imagen del Hijo que ya está en nosotros. Therefore, we have to reflect the image of the Son that is already within us. Y nuestro problema, la carne. And our problem here is Que, the flesh. como ustedes recordarán, en el capítulo 3 y 4, Pablo trata un poco ese problema. Like if you remember in chapters 3 and 4, Paul deals with that issue. Lo segundo que hace Pablo es afirmar que todo lo creado fue creado por medio de él y para él. The second thing that Paul affirms is that everything that was created by him and through and for him. Por lo tanto, mis amados hermanos, el ser humano no es el centro de la creación de Dios. Therefore, my beloved brethren, mankind is not at the center of the creation of God. Yo no sé cuántas veces yo he escuchado que el ser humano es la corona de la creación de Dios. I don't know how many times I've heard that people say that mankind is the crown of God's creation. Tal vez en términos del proyecto de construcción, sí, somos lo mejor. Maybe in terms of the construction project, yes, we're the best. Pero nada fue creado para nosotros. But nothing was created for us. Ay, Dios creó este mundo para mí. No, lo creó para su Hijo. Oh, God created this world for me. No, he created it for Christ. Ay, nos creó a nosotros para nosotros. No, nos creó a nosotros para su Hijo. No, he created us for each other. No, he created us for Christ. Todas las jerarquías de autoridad, all of the hierarchies of authority en la naturaleza, in nature, en el espíritu, in the spirit, todo lo que existe fue creado por medio de él y para él. Everything that exists was created through him and for him. Por una razón. For one reason. Porque Cristo, because Christ, el Hijo, the Son, es anterior a todas las cosas. Is before all things. Y solo por medio de él todo forma todo se convierte en un todo coherente. And only through him does everything become cohesive. Does it become one coherent thing? Todo se sostiene de manera coherente solo por Cristo. Everything is sustained in a coherent manner only through Christ. Además, él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. And he is the head of the church that is no es el pastor, the body that is the church. No es el pastor, it's not the pastor, no es el sacerdote, not the priest, no es el papa, not the pope, no es el presbiterio. The Presbyterian. Este cuerpo solo tiene una cabeza. This church has only one no, head. Este cuerpo. This body has only one head. Y es Cristo. And it's Christ. Hay solamente un centro gobernante o un punto gobernante en este cuerpo y es Cristo, no nosotros. There's only one central governing figure and it's Christ, not us. Y viene el versículo 19 que es fundamental que lo entendemos. Dice, porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las de la tierra como las del cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Because in verse 19 in Colossians chapter 1, it says, for God was pleased to have all his fullness dwell in Christ, and through him to reconcile to himself all things, whether things on earth or things in heaven, by making peace through his blood shed on the cross. O sea, y voy a decir algo que cuando lo dije la primera vez, es más, hubo hasta gente que hasta dijo que a mí se me estaban metiendo los pájaros a la cabeza, básicamente. And I'm going to say something that when I said this the first time, some people were already saying that some of my screws were coming loose. Pero créame, hermano, que yo trato de ser responsable con esto y sacar mi tiempito para leer. No digo nada así que se me ocurra. And believe me, my brethren, that when I say these things are based off of
time spent in studying. I don't say the first thing that comes to my mind. Las tonteras que digo a veces predicando son tonteras mías, pero de la palabra yo trato de ser bien respetuoso. The crazy things that I say on the pulpit are just crazy things that come from me. But when it comes to the word, I try to be very serious. Ajá. Y he dicho lo siguiente que está demostrado en este pasaje. And I've said the following that is demonstrated in this passage. Y es que Dios no ve nada fuera de su Hijo. And it's that God does not see anything outside of his son. Por eso nosotros podemos estar o en Adán That's why we can be in Adam o en Cristo. or in Christ. Dios no habita en personas God does not live in people o abide, tal vez, or abide, sino que Él habita en el Hijo. but he abides in the Son. Y si nosotros recibimos al Hijo, creemos en el Hijo, And if we receive the Son, we believe in the Son, entonces el Hijo habita en nosotros then the Son lives in us, y por lo tanto nosotros habitamos en el Hijo and therefore we can live in the Son, y por lo tanto podemos experimentar la plenitud del Padre. and we can therefore experience the fullness of the Father. Por eso el Padre dijo, este es mi Hijo en quien tengo complacencia. That's why the Father says, "This is my Son in who I am well Y pleased." déjeme decirle algo que yo lo tuve que aceptar con mucha tristeza hace mucho tiempo. And let me tell you something that I had to very sadly accept a long time ago. A veces yo lo digo los domingos y la gente se me queda viendo así, especialmente los más religiosos, se me quedan así como, no es cierto. Sometimes I've said it on Sunday, and very religious people are like, "Whoa, what is he saying?" Y es que en usted y en mí no hay nada que le provoque a Dios placer, no hay nada. And it's that in you and me, there is absolutely nothing that provokes pleasure in God, Que complazca a Dios. that pleases him. Aunque usted se porte bien, se sepa la Biblia y sea un santurrón. Even if you act good, you know the Bible, and you're a holy roller, Porque lo único que le complace a Dios es el Hijo, es su Because- Hijo. the only thing that pleases God is his Son. Si leemos con cuidado el Nuevo Testamento, nos damos cuenta de que el Hijo es el único ser, por decirlo de alguna manera, es el único en quien Dios encuentra placer. If we read the New Testament, we will find different places where it's very evident that God is pleased only in the Son. ¿Cuándo entonces nosotros logramos darle a nuestro Padre placer? ¿Cuándo? A ver, ¿cuándo? So, when are we able to bring pleasure to our Father? When? Cuando somos como el Hijo. When we're like the Son. Cuando permitimos que la imagen del Hijo se mueva a través de nosotros, se exprese a través de nosotros. When we allow the image of the Son to be expressed through No us. cuando cantamos, cuando oramos, cuando repetimos la Biblia, cuando hacemos obras. No, es cuando el Hijo se expresa a través de nosotros. Not when we sing, we read the Bible, we pray, when we do works in the church. It's only when we allow the image of the Son to be expressed through us. Ahora, es en el Hijo donde se reconcilian todas las cosas. Vea lo que dice, y por medio de él reconciliar todas las cosas, tanto en la tierra como en el cielo. And look at how the scripture says that it's only through him that all things are reconciled, both in heaven and on earth. ¿Y cómo es que pasa eso? And how does that happen? A través de su sangre, Through his blood, a través de su sacrificio en la cruz, through his sacrifice on the cross. que es un sacrificio de gracia, That is a sacrifice of grace, porque él muere y nos da gratuitamente la posibilidad de ser parte del Hijo y por lo tanto tener comunión con el Padre. because he dies and gratuitously gives us the opportunity to be able to have communion with him, reconciliation, and to be able to have a relationship with the Father. Vea lo que dice el 21 en adelante. Dice, en otro tiempo ustedes, por sus actitudes y malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Pero ahora Dios, a fin de presentar los santos, intachables e irreprensibles delante de él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo. Vean el cuerpo, ¿verdad? Mediante su muerte, con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Este es el Evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado en toda la creación debajo del cielo y del que yo, Pablo, he llegado a ser un servidor.
This is Colossians chapter 1, verse 21 to 23. Once you were alienated from God and were enemies in your minds because of your evil behavior. But now he has reconciled you by Christ's physical body through death to present you holy in his sight, without blemish and free from accusation. If you continue in your faith, established and firm, not moved from the hope held out in the gospel. This is the gospel that you heard and that has been proclaimed to every creature under heaven, and of which I, Paul, have become a servant. Los gnósticos al escuchar eso decían que Dios nos salvó a través de un cuerpo material. And the agnostics had a hard time believing this because they said, what? God saved us through a material body? Porque desde el punto de vista de Dios, nosotros no estamos separados, nuestro cuerpo por un lado o lo material de lo inmaterial. No, somos una sola unidad. Because in God's view, we're not, the soul is over here and the body's over here, where there's different parts, but the material and the spirit, no, we're one entire being. Que por cierto ha sido un problema en la iglesia porque explicamos el alma, el espíritu y el cuerpo. And that has become an issue in the church because we talk about the spirit, the soul, and the body. Ajá, y eso está bien para comprender que hay dimensiones. And that's good to understand there are different dimensions. Pero que no se pueden separar. But they cannot be separated. Ay, es que él necesita liberación. Es un buen esposo, pero necesita liberación. Oh, we say things like, oh, he's a good husband, but he needs liberation. No puede ser buen esposo si necesita liberación. So he can't be a good husband if he needs liberation. ¿Aló? No, es que Hello. el problema lo tengo en mis emociones, pero mi mente es la mente de Cristo. No, we say the issue is in my emotions, but my mind, I have the mind of Christ. Si usted es una persona enojona que anda haciendo berrinches por todo lado, usted no está experimentando a Cristo. No me diga que es espiritual, no lo es. If you're an angry person that is always throwing fits and having a fit everywhere, don't tell me that you're experiencing the newness of Christ. You're not. Tal vez será religioso, eso sí, pero usted no está siendo santificado. ¿Por qué? Porque no me puede separar. No. Yo en la mente sí conozco la palabra de Dios, pero a mi esposa le trato la patada. No, usted no separe las cosas, no sea gnóstico. You can say, yes, I'm very religious because I know so much of the word, but I abuse my wife. No, don't be agnostic. What you have is religion. No se pueden separar. These can't be separated. Siga leyendo, dice 24, ahora me alegro en medio de mis sufrimientos por ustedes y voy a brincarme esa parte ahí porque quiero pasarme al capítulo 2. Básese al capítulo 2. Chapter 2. Vea lo que dice en el capítulo 2. Versículo 6. Ojo lo que dice. Dice, por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó, llenos de gratitud. Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía, ahí está, que sigue tradiciones humanas, las que están de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. This is Colossians chapter 2, starting from verse 6. This says, so then, just as you received Christ Jesus as Lord, continue to live in him, rooted and built up in him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. See to it that no one takes you captive through hollow and deceptive philosophy, which depends on human tradition and the basic principles of this world rather than on Christ. Ojo, porque toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Verse 9, for in Christ all the fullness of the deity lives in bodily form, and you have been given fullness in Christ, who is the head over every power and authority. Ojo, ¿en dónde está todo lo que ya recibimos? ¿En dónde está? So where is everything that we have received? En Cristo. In Christ. Quien además tiene una forma corporal. Who also has a bodily form. O sea, por eso cuando Jesús resucita con un cuerpo. And that's why whenever Jesus resurrects, he resurrects with a body. Y se convierte en la esperanza para nosotros. And he becomes our hope. Y cuando regrese va a venir con ese cuerpo.
And when he Ujú. comes back, he's going to come back with that body. Y cuando muramos y resucitemos, vamos a recibir un cuerpo And when we die and we resurrect, we're going to receive a body. y vamos a experimentar la plenitud de Dios And we're going to experience the fullness of y God. podemos experimentarla ya en estos cuerpos. And we can experience it right now in these bodies. Pero eso depende de que el entendimiento que tenemos del misterio. But that depends on the understanding that we have of the mystery. Vio que Pablo también en Colosenses usa la palabra misterio, así como la utilizó en Efesios. See that Paul in Colossians uses the word mystery the same way he utilized it in Ephesians? Ese misterio es Cristo. That mystery is Christ. El evangelio es Cristo. The gospel is Christ. El evangelio no es venga, salve, venga Cristo, reciba a Cristo para que no se vaya al infierno. Eso no es el evangelio. The gospel is not come to Christ so that by receiving Christ you won't go to hell. That's not it. El evangelio es que Cristo es la imagen del Dios invisible The gospel is that Christ is the image of the invisible y God. que en él habita, vea lo que dice versículo 9, porque toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo y en él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Ese es el evangelio. Esas son las buenas noticias. Because in verse 9 it says, for in Christ all the fullness of the deity lives in bodily form, and you have been given fullness in Christ, who is the head over every power and authority. Además, en él fueron circuncidados no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo, no yo, Cristo. Ustedes la recibieron al ser sepultados como era en el bautismo. En él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien los resucitó de entre los muertos. And verse 11, in him you were also circumcised in the putting off of the sinful nature, not with the circumcision done by the hands of men, but with the circumcision done by Christ, having been buried with him in baptism and raised with him through your faith in the power of God who raised him from the dead. O sea, ya todo eso ya nos sucedió. In other words, all of this already happened. El problema es que no nos hemos notificado que estamos muertos, señores. Ese es el problema. The issues that we have not recognized that we're dead. Ajá, o sea, queremos seguir viviendo nuestra vida cuando ahí dice que la manera de que Cristo viva en nosotros es que muramos y ya fuimos muertos. We want to continue to live our lives the way we want, but we don't recognize that in Christ we're already dead. Por eso vivimos peleando con el diablo. So that's why we live fighting the devil. ¿Por qué? Porque somos nosotros peleando contra el diablo y contra la carne, tratando de santificarnos nosotros mismos, ser buenas personas. Why? Because it's us fighting against the devil, against the flesh, us trying to be good people. Y eso es imposible porque la carne es irredenta, no tiene redención. And that's impossible because the flesh is irredeemable. It cannot be redeemed. Vea lo que dice en el 13. Antes de recibir esta circuncisión, ustedes estaban muertos en sus transgresiones. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Desarmó a los poderes y a las autoridades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Verse 13 to 15, when you were dead in your sins and in the uncircumcision of your sinful nature, God made you alive with Christ. He forgave us all our sins, having canceled the written code with its regulations that was against us and that stood opposed to us. He took it away, nailing it to the cross. And having disarmed the powers and authorities, he made a public spectacle of them, triumphing over them by the cross. Y tenemos a los cristianos peleando y haciendo guerras espirituales y un día gana el diablo, otro día gano yo, un día le meto un golpe al diablo, otro día me lo mete a mí. And we have Christians that go back and forth making war against the devil. One day I punch the devil, he punches me, I punch him, he punches me back. Y todo eso, ¿por qué? And all that, why? Porque no se nos ha revelado el misterio de Cristo, el evangelio en nuestro corazón, no por gnosis, sino por epignosis. Because the mystery of Christ has not been revealed to us, not by gnosis, but epignosis. Ya el acta que nos era contraria fue cancelada. That act that was against us has been canceled. Y Cristo derrotó públicamente al diablo. Es un enemigo derrotado. And Christ has publicly destroyed the devil. The devil has been defeated. Y créame, hermano, yo estoy cansado de ver gente en una eterna lucha con el diablo. And believe me, my brethren, that I'm tired of seeing people in an eternal struggle with the devil. Gastando tiempo y echándole la culpa al diablo cuando lo que tenemos ahora es la oportunidad de caminar hacia la madurez.
wasting time fighting the devil instead of spending time walking towards spiritual maturity. Vea lo que dice en el 16. Así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen, beben o con respecto a días de fiesta religiosa o de luna nueva o de sábado. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. Verses 16 and 17. Therefore, do not let anyone judge you by what you eat or drink, or with regard to a religious festival, a new moon celebration, or a Sabbath day. These are a shadow of the things that were to come. The reality, however, is found in Christ. Por eso el apóstol Pablo termina en el capítulo 3 diciendo lo siguiente. Vea lo que dice el 3:1. Dice, ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con él en gloria. This is Colossians chapter 3, verses 1 to 4. Since then you have been raised with Christ. Set your hearts on things above, where Christ is seated at the right hand of God. Set your minds on things above, not on earthly things. For you died, and your life is now hidden with Christ in God. When Christ, who is your life, appears, then you also will appear with him in glory. Y déjeme compartir algo que uno de mis mentores comparte de una manera muy hermosa. And let me share with you something that one of my mentors shared with me, something really beautiful. La religión nos enseñó a orar para arriba. Religion taught us to pray upwards. ¿Por qué? Porque era el pensamiento del Antiguo Testamento, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Because that was the thought of the Old Testament. I will raise my eyes to the mountains, where will my help come from? Pero arriba, but up, en el pensamiento de Pablo, in the thought of Paul, no es en el cielo, is not in heaven, sino en lo eterno. But on the eternal. Arriba no significa arriba en un lugar, en los cielos. Up does not mean up a place in the heavens. Claro, la gente religiosa lee este pasaje. Of course, religious people y read dice, the scripture. Aquí estoy todo enfermo, estoy todo pobre, pero pongo mis ojos en la patria celestial, en las calles de oro y en el mar de cristal de la Nueva Jerusalén. Religious people say, I'm sitting here sick and I'm dying, but if I just look up to the heavenly patriarchy, the streets made with gold and the holy city, I feel better. Y mientras tanto todo el mundo me ve con lástima, dice, pobrecito ese cristiano que está tan hecho una desgracia. While other people look at this person and say, look at this poor Christian, or what a disgrace. No, arriba no es arriba el cielo, el tercer cielo. Up is not up, the third heaven, the heavens. Sino es lo eterno. But it's the eternal. Dice, ustedes ya resucitaron, por lo tanto tienen la habilidad de vivir con una perspectiva eterna. It says you have already resurrected, you have been born again, therefore you can live with a perspective on the eternal. Donde Cristo ya está sentado en autoridad. Where Christ is already seated in authority. Donde nosotros vivimos bajo principios eternos, no los de este mundo. Where we live under eternal principles, not the principles of this world. Porque ya morimos para este mundo. Because we died for this. We y dice have died que, to this world. Que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Oiga usted, está escondida con Cristo en Dios. And therefore our lives are now hidden in Christ, with Christ in God. Y quiere decir que entonces yo estoy seguro porque mi vida está escondida en Cristo, con Cristo en Dios. Which means that I'm safe because my life is hidden with Christ in God. ¿Qué es lo único que yo tengo que hacer? What's the only thing that I have to do? Lo que él empieza a decir en el versículo 5. What he begins to say in verse 5. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio a la naturaleza terrenal, inmoralidad sexual, impurezas, idolatrías, etcétera, etcétera. He says, therefore put to death whatever belongs to your earthly nature, sexual immorality, impurity, lust, evil desires, and greed, which is idolatry, etc., etc. O sea, yo tengo que hacer morir eso. Which means I have to make these things die. No lo alimento, eso es lo que quiere decir. Which means I don't feed them. That's Versículo what 12. Por lo tanto, como pueblo escogido de Dios santo y amado, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia.
Jumping to verse 12, therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. 14, por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Verse 13, bear with each other and forgive whatever grievances you may have against one another. Forgive as the Lord forgave you, and over all these virtues put on love, which binds them all together in perfect unity. Que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales. ¿Lo ve? Ve, yo hago acciones congruentes con mi posición eterna, como mi posición de arriba. Let the word of Christ dwell in you richly as you teach and admonish one another with all wisdom, and as you sing psalms, hymns, and spiritual songs. Everything flows congruently from a place of my relationship with Christ. Y bueno, ahí sigue Pablo dando consejos de cómo vivir en esa experiencia de Cristo. And Paul continues to talk about how to live in that experience with Christ. Maravilloso, ¿verdad? It's awesome. Maravilloso. Awesome. Les recomiendo que por lo menos una vez al mes lean Colosenses y Efesios. Tenemos que inyectarnos de eso por lo menos una vez al mes. I recommend that at least once a month you read Ephesians and Colossians. You just have to inject that in your head. Bien, sigan leyendo. Nos vemos. Que pasen Awesome. buena noche. Thank you. Have a good night. Thank you.